প্রশ্ন ফাঁসের জের বাতিল করা হলো নিট পরীক্ষা। গত 3 মে নিট পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী। গেস্ট পেপার ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসতেই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অর্থাৎ এনটিএ। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে কবে হবে ফের এই সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা, শীঘ্রই জানাবে এনটিএ। এই সিদ্ধান্তের ফলে পরীক্ষায় বসা 22 লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই কঠোর পদক্ষেপ। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।